Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I am Zaror Hana. In this opportunity, I will explain about ethnicity and social network in sociolinguistics. Okay, the first part is ethnicity. Ethnicity. This chapter illustrates the relevance of ethnicity and social network in accounting for people's speech pattern as well as briefly introducing a related concept, the community of practice. It is often possible for individuals to mark their ethnicity with the language they choose to use. Even when full conversation in ethnic language is not possible, people may use short phrases, verbal fillers, or linguistic tag indicating ethnicity. Example, in New Zealand, many Maori people routinely use Maori greetings such as kia and ora when speaking in English to indicate their ethnicity. Seringkali mungkin bagi individu yang untuk menandai etnisitas mereka dengan bahasa yang mereka pilih untuk digunakan. Bahkan ketika percakapan lengkap dalam bahasa etnis tidak memungkinkan, orang mungkin menggunakan frasa pendek, filler verbal atau tag linguistik yang menandakan etnis mereka. Contoh, di Selandia Baru banyak orang Maori secara rutin menggunakan sapaan Maori seperti kia dan ora saat berbicara dalam bahasa Inggris untuk menandakan etnis mereka. Next is African American Vernacular English. Distinct variety of dialect developed by African and American as symbolic way of distinguishing themselves from the majority group. Some of African American vernacular English features. First, complete absence of the copular verb be in some social and linguistic contexts. Use the invariant be to indicate a recurring or repeat action. Changeable negation, constant simplification of cluster. African American Vernacular English, distinct variety of dialect yang dikembangkan oleh orang Afrika Amerika sebagai secara simbolis untuk membedakan diri mereka dari kelompok mayoritas. Beberapa linguistik fitur dari African American Vernacular English. 1. Tidak adanya sama sekali kata kerja kopulabi dalam beberapa konteks sosial dan linguistik. 2. Penggunaan invariant be untuk menandakan tindakan yang berulang atau repetition action. Negasi yang dapat diubah. Dan yang terakhir adalah penyederhanaan klaster yang konstan. Okay, the next is British Black English. Patois, Jamaican curl in the original was used by Jamaican immigrants in London and by young British Black in group talk as a sign of ethnic identity. Some of Patois' linguistic features. Lexical items such as lick, which mean to hit, and kenge, which mean weak, pani. Different pronunciation like then and then are pronounced den and tin. The plural does not have an alphabet S at the end. Tenses are not marked with suffix in verbs, so verbs like walk and jump are used instead of walks, jump, jumps. The me form is used for I, me, and my. Example, me name atau my name. The them form is used for they, them, and their. Them car or their car.
British Black English. Yang pertama adalah patois. Jamaican Creole pada aslinya yang digunakan oleh imigran Jamaika di London dan oleh pemuda kulit hitam Inggris dalam pembicaraan kelompok sebagai tanda identitas etnis. Beberapa linguistik fitur dari patois sebagai berikut ini. Item leksikal seperti lick yang berarti memukul atau to hit dan kenge yang berarti weak atau pani. Pengucapan yang berbeda seperti then and thin diucapkan then and thin. Bentuk jamak tidak memiliki s di akhir. Tenses tidak ditandai dengan suffix pada kata kerja, jadi seperti walk and jump lebih digunakan daripada walk, walks, jump, jumps. Bentuk me digunakan untuk saya, I, me, and my. Contohnya me name atau biasa kita sebut dengan my name. Bentuk them digunakan untuk mereka. They, their. Them car atau their car. The next of British Black English is British Black English. Second, Midland Black English. Various variation of Standard English with a West Midland accent, which are informal variation with some patois features. Third, multicultural London English. Variation used by adolescents or teenagers from various ethnic backgrounds, including Jamaican and Asian background. Its features include using monophthong instead of diphthong and a distinctive vocabulary. For example, blood or meat, and nang or good, and yard or house. Bentuk dari Black British English selanjutnya adalah Midland Black English. Berbagai variasi bahasa Inggris standar dengan aksen Midland Barat yang merupakan variasi informal dengan beberapa fitur patois. Yang ketiga adalah Multicultural London English. Variasi yang digunakan oleh adolescent atau teenager atau remaja dari berbagai latar belakang etnis, termasuk latar belakang Jamaika atau berasal dari Jamaika dan Asia. Fitur-fiturnya termasuk menggunakan monophthong, bukan diphthong, dan kosakata yang khas seperti blood atau meat, and nang or good, and yard or house. Okay, the next is social network. Social network who we talk to and listen to regularly is an important influence on the way we talk. A regular patterns of informal social relationship among people. Social networks. Siapa yang kita bicarakan dan dengarkan secara teratur merupakan pengaruh penting pada cara kita berbicara atau pola reguler hubungan sosial informal di antara orang-orang. Density refers to whether the members of one's network relate to each other. Complexity, a measure of the rank of different types of transaction people have with different individuals. Uniplex relationship, a relationship where with other people only in one area. Multiplex relationship involves interaction with other people along several dimensions. Community practice. Activities served by group members and their shared goals and attitudes, such as those of community of practice, such as families, work groups, sport teams, and others.
Density mengacu pada apakah anggota jaringan seseorang berhubungan satu sama lain. Sedangkan plexity, ukuran kisaran berbagai jenis transaksi yang dilakukan orang dengan individu yang berbeda. Selanjutnya, uniplex relationship, suatu hubungan di mana dengan orang lain hanya dalam satu area. Yang selanjutnya adalah multiplex relationship. Dalam multiplex relationship melibatkan interaksi dengan orang lain sepanjang beberapa dimensi. Sedangkan dalam community practice, kegiatan yaitu kegiatan yang bersama oleh anggota kelompok dan tujuan serta sikap bersama mereka. Satu, milik banyak komunitas praktis seperti contoh dari komunitas praktis seperti keluarga, kelompok kerja, dan juga tim olahraga. It's hardly unexpected that people's speech patterns reflect the sort of network they use. One of the most important impacts on our speech is the individuals we contact with. When we hang out with people who belong to the same homogeneous group, we tend to talk like any other group member as long as we want to be a part of the group and like the individuals in it. Ini tidak mengherankan bahwa percakapan kita harus menunjukkan ini tidak mengherankan bahwa perkataan atau percakapan seseorang harus menunjukkan jenis jaringan yang mereka miliki atau relasi yang mereka miliki. Orang-orang yang berinteraksi dengan kita adalah salah satu pengaruh penting pada speech kita. Ketika orang-orang yang bergaul dengan kita secara teratur termasuk dalam kelompok yang homogen, kita cenderung berbicara seperti anggota kelompok lainnya, asalkan kita ingin menjadi bagian dari kelompok tersebut dan menyukai orang-orang yang di dalamnya. Poin ini dikembangkan lebih lanjut dalam bab 10 di bagian teori akomodasi. Okay, that's all from me. Thank you very much for your attention. If you find some mistake, I hope you pardon me. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, everyone.